LG G3. Ne dajte da vas veličina kutije zavara, jer upravo cijelu njenu površinu zauzima ovaj čudovišni uređaj, dok sa druge strane skoro kompletnu površinu modela LG G3 prekriva ogromni displej koji štiti Corning Gorilla Glass 3. Ispod telefona nalazi se poklopac sa oznakom Knock Code, što je LG-ev patent za zaključavanje telefona. Kutija sadrži bateriju, ali također i garantni list, te brzi vodič za korištenje telefona. Iz LG-a su se zaista potrudili da na 30 stranica veoma slikovito prikažu sve informacije koje su vam potrebne kako bi ovladali nekim osnovnim komandama vašeg superiornog G3 telefona. Uz LG G3 dolaze i Quad Beat 2 slušalice iz kategorije premium slušalica. Punjač se, kao i kod svih novih modela, sastoji od odvojenih dijelova kako biste USB kabel mogli koristiti za punjenje preko drugih uređaja ili jednostavno za njihovu međusobnu komunikaciju, pored standardnog punjenja preko utičnice. A sada ćemo vidjeti kakve sve novotarije krije LG G3. Sa veličinom Quad HD displeja od 5,5 inča konkurencija se može nositi, ali se ipak mora snalaziti sa vidljivo manjom dijagonalom, jer se LG sa pravom hvali da čak 76,4% prednje površine zauzima fantastični displej. Kako biste ovoliki telefon mogli bezbjedno držati u ruci, u LG-u su odlučili da poleđinu blago zakrive, kako bi se postigao maksimalan ergonomski efekat. G3 je zaista elegantan, a radi se o čvrstom uređaju jer nema nikakvih škripanja, krckanja ili savijanja, koliko god se trudili to postići. Također, poleđina je presvučena zaštitnim slojem protiv grebanja i otisaka prstiju. Pored velikog ekrana koji dominira prednjom stranom uređaja, tu je i LED dioda za obavijesti, prednja takozvana selfie kamera, slušalica te senzor blizine. Ekran je nešto ulegnutiji od ivice smartfona, što je korisno u slučaju stavljanja telefona licem na sto. Rubovi LG G3 modela su potpuno čisti, ali zato na poleđini pronalazimo tipke za jačinu zvuka i uključivanje uređaja. Poleđina uređaja je poklopac ispod kojeg se nalaze ulazi za micro SIM i micro SD karticu, te baterija koja se može mijenjati. Iznad tipki se nalazi kamera od 13 megapiksela sa LED blicom te laserskim autofokusom. Sa donje strane uređaja je standardni micro USB 2.0 port, ulaz za slušalice i glavni mikrofon. Ukoliko vas brine uključivanje uređaja, tu je i knock-on funkcija kojom dvostrukim kuckanjem po ekranu budite telefon, tako da nema potrebe za pritiskanjem dugmeta. IPS LCD ekran ima rezoluciju od 2560 x 1440 piksela, što rezultuje gustoćom od 538 piksela po inču. Odlike LG G3 modela su i Quad-Core 2,5 GHz, Krite 400 te 32 GB interne memorije na 3 GB RAM-a, a memorijska kartica pruža opciju proširenja do 128 GB. G3 koji možete kupiti u MTEL-u dolazi sa prevodom na lokalni jezik, kao i mnoge druge jezike, a dolazi sa Androidom 4.4.2 i Optimus UI nadgradnjom interfejsa za koju imamo dvije riječi – kompletan redizajn. LG G3 se otključava prevlačenjem prsta preko displeja u bilo kojem smjeru. A ono što, pored standardnih aplikacija, privlači pažnju je opcija Smart Notice, koja vam, bazirajući se na određen dio dana, vašu trenutnu lokaciju, vrijeme i slično, daje korisne savjete, kao na primjer da ponesete kišobran ukoliko procjeni da bi u toku dana mogla pasti kiša. Tu su i Smart Tips kao skup svih prijedloga, odnosno neka virtualna uputstva za upotrebu vašeg uređaja. LG Health će brojati vaše korake i u skladu s tim broj potrošenih kalorija. Tu je i mod za goste, ako imate nekoga ko voli da pretura po vašem telefonu. LG G3 također ima i brojne opcije kojima možete kontrolisati više manje sve, pa tako možete promijeniti i redoslijed tipki za navigaciju.
U navigacijskoj traci je i nova multitasking tipka, koja je postavljena umjesto klasične menu tipke. Tu su i multi-window home i back tipke, a možete dodati i još jednu ili dvije. Onu koja direktno spušta traku sa obavijestima ili onu koja otvara dual window opciju, što je vrlo popularna i korisna funkcija sa kojom se ekran dijeli na dva dijela i dopušta vam da istovremeno koristite dvije različite aplikacije. U podešavanjima telefona otkrićete brojne opcije koje većina pametnih telefona nema, a među njima su operacije koje se odnose na korištenje LG G3 uređaja samo jednom rukom, podešavanje prečica na tipke za zvuk, napredne funkcije za različite gestove rukom, Big Circle opcija koja otvara neke aplikacije na malom dijelu ekrana dok je telefon zaključan i mnoge druge. Ono što će svakako obradovati vlasnike LG G3 telefona je njegova fantastična kamera od 13 megapiksela koja ima laserski autofokus, stabilizaciju slike, dvostruki blic, mogućnost HDR snimanja te brojne druge opcije. A prednja kamera ima 2,1 megapiksela. Fotografije su visokog kvaliteta bez vidljivog šuma na detaljima. Previše je opcija i manjih ili većih koje vam LG G3 ima za ponuditi, te je najbolje da ga sami isprobate.